बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा रियल स्टोरी चैनल पर आने वाले तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। मौसम बहुत खुशगवार था। किसी भी वक्त बारिश बरसने को बेताब नजर आ रही थी। सुल्तान अपने दरबार में मौजूद थे। लोगों के मसले मसाइल सुनकर हल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे उनका जहन किसी और ही तरफ भटका हुआ हो। वो बार बार मुड़ मुड़ कर दरवाजे की तरफ देखा करते थे। उन्हें जैसे किसी का इंतजार था। साथ ही साथ उनके चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें भी वाज़ेह थी। उन्हें देखकर कहा जा सकता था कि वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। बिलाखिर जैसे ही उनकी नज़र दरवाजे पर उठी थी, उनके चेहरे पर छाया इंतजार खत्म हो गया था और उनका जासूस अंदर दाखिल हुआ था। सुल्तान ने उसे आंख के इशारे से वहीं ठहर रहने का हुक्म दिया था और खुद लोगों से मुआजरत करते हुए उठकर उससे लेकर बागीचे की तरफ आगे थे। वो सबके सामने उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे। कोई यकीनन राज के बात लेकर आया होगा। सुल्तान ने उसे एक वजीफे पर भेजा था। उन्हें यकीन था कि वो जरूर तशरीफ लाएगा और ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब तमाम लोगों के सामने उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे, इसलिए वो उसे लेकर बागीचे के पिछली तरफ आगे थे और वहां रखी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने जासूस से कहा था कि वो जो कुछ भी जानता है अर्ज कर दे। जब जासूस ने उन्हें जो कुछ बताया था, उसे सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सुल्तान के चेहरे पर एकदम से परेशानी छा गई हो और वो मुरझा गए हों। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा फिर से हो सकता है। जासूस अपनी तमाम अहम खबरें सुल्तान तक पहुंचाने के बाद उनके अगले हुक्म का मुंतजिर था। सुल्तान लेकिन हद दर्जा दिल बर्दाश्त नजर आ रहे थे। उन्होंने जासूस से कहा था कि वो उनके हुक्म का इंतजार करे और अभी फिलहाल के लिए यहाँ से रवाना हो जाए। जासूस समझ गया था कि सुल्तान को गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए वो वहां से चला गया था। सुल्तान काफी देर वहीं बैठे रहे थे कि यहाँ तक कि बारिश बरसने लगी थी और उन्हें अंदर जाना पड़ा था, लेकिन उनकी चाल में वाज़ेह तौर पर लड़खड़ाहट देखी जा सकती थी। ये इस बात की अलामत थी कि कोई बहुत बड़ी बात है, वरना सुल्तान एक मजबूत शख्सियत के मालिक थे और उन्हें कभी किसी ने इस तरह पज मुर्दा नहीं देखा था। वो दोबारा दरबार में जाने की बजाय अपनी ख्वाबगाह की तरफ चले गए थे। वजीर ने ये मंजर बागौर देखा था, इसलिए उसने दरबार के अमूर फौरन से संभाल लिए थे ताकि किसी को शक ना गुजरे कि अचानक सुल्तान को क्या हुआ है। लेकिन बात जरूर महसूस की थी कि सुल्तान बहुत दुखी होकर अंदर ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गए हैं। वो मजीद दरबार को जारी नहीं रख सकते थे और ना ही तमाम लोगों के सामने ये जाहिर कर सकते थे कि वो उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए दरबार नहीं लगा सकते। वो सब चुपचाप अपनी ख्वाबगाह की तरफ चले गए थे। उन्हें मालूम था कि उनके पीछे उनके ओहदेदारों को क्या करना है। यही वजह थी कि वजीर ने उनका ओहदा कुछ देर के लिए ही सही संभाल लिया था और लोगों को उनके मसले मसाइल का हल फराहम कर रहे थे। लेकिन दिल ही दिल में वजीर को भी ये शुबा था कि जो वो सोच रहा था कहीं वो सच साबित ना हो। उसने दिल ही दिल में दुआ की थी कि जो वो सोच रहा है वो गलत साबित हो जाए, लेकिन वो नहीं जानता था कि ऐसा ही हुआ है। वो जल्द अज जल्द दरबार खत्म करके सुल्तान के पास उनकी ख्वाबगाह में पहुंचकर मालूम करना चाहता था कि आखिर बात क्या है। क्या जो वो सोच रहा है वही सच तो साबित नहीं हो गया। अब उसे शिद्दत से इंतजार था कि कब तमाम लोगों की फरियादें सुनकर उनका हल फराहम कर दे और लोग यहाँ से रवाना हो तो वो सुल्तान से तमाम हकीकत मालूम करे। ये 2 महीने पहले की बात है कि सुल्तान अपने ओहदेदारों से किसी अहम अमूर पर बातचीत कर रहे थे कि सिपाही दौड़ते हुए अंदर आए थे और उन सिपाहियों से पहले 2 अफराद भाग रहे थे, यहाँ तक कि वो तख्त के बिल्कुल सामने आ पहुंचे थे। सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन्हें दबोच लिया था, लेकिन वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और बार बार यही बात कही जा रहे थे कि सुल्तान हमारी मदद करे, हम मजलूम हैं। सुल्तान हमें लोगों के जुल्म से बचा ले, हम मजलूम हैं। सुल्तान अपने अमूर में इस कदर मुदाखलत पर नागवारी का इजहार किया था और हाथ से इशारा करके उन्हें खामोश होने का कहा था
और कहा था कि सिपाहियों, इन दो अफरादों को छोड़ दो। आखिर हमें भी तो मालूम हो कि ये कौन सी फरियाद लेकर महल में आए हैं। सिपाहियों ने उसी वक्त दोनों अफराद को छोड़ दिया था और सुल्तान मुअज्जम उन दोनों अफराद से कहा था कि क्या बात है, आप लोग सहन में इस तरह क्यों भागकर अदब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो दोनों फिर से एकदम से चीखना चिल्लाना शुरू हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे वो इंतहाई किसी गैर मजहब घराने से ताल्लुक रखते थे। सुल्तान ने उन दोनों को दोबारा खामोश करवाया था और कहा था कि एक वक्त में अगर एक फर्द बात करेगा तभी मुझे तुम्हारी बात समझ आएगी। चुनांचे दोनों अफराद आपस में झगड़ने लगे थे कि पहले वो सुल्तान को बताएगा और पहले वो सुल्तान को बताएगा। सुल्तान अब उनके झगड़े से तंग आ गए थे। उन्होंने वजीर से कहा था कि वो फैसला करे। वजीर ने आगे खड़े होकर एक शख्स से कहा था कि तुम बोलो। तब वो शख्स आगे आया था और उसने कहा था कि हम आपकी बस्ती में बहुत दूर से रहने आए हैं। हमें हमारी बस्ती वालों ने निकाल दिया है और हम यहाँ रहने आए हैं, लेकिन हर कोई हमें पागल कहता है। कोई हमें यहाँ काम नहीं देता, ना हमें रहने देता है, बल्कि सब हमें कहते हैं कि तुम लोग जहाँ जाते हो वहाँ बर्बादी मचाते हो। इसलिए सुल्तान, हम आपसे इंसाफ तलब करने आए हैं। इसी तरह सुल्तान ने दूसरे शख्स को मौका दिया था, उसने भी यही बात दोहराई थी। सुल्तान ने उनसे उनका मजहब पूछा था। तब उन्होंने कहा था कि वो यहूदी कौम से ताल्लुक रखते हैं। उनकी कौमियत सुनकर वहां तमाम मौजूद लोगों को सांप सूंघ गया था। सुल्तान खामोश हो गए थे। उन्हें उन लोगों के दिमागी हालत पर बहुत ज्यादा शुबा हुआ था। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था शायद ये दिमागी तौर पर मुस्तहकम नहीं है, इसी वजह से इस तरह बातचीत कर रही है। सुल्तान ने उन्हें जाने का कहा था और साथ ही सिपाहियों को हुक्म दिया था कि मुनादी करवा दी जाए, कोई इन लोगों को तंग नहीं करेगा, इन्हें आराम से रहने दिया जाएगा। सुल्तान ने मजीद कहा कि वो अगले फैसले तक इंतजार करें और खुद भी तौर तरीके से रहें, तो कोई उन्हें तंग नहीं करेगा। ये सुनकर वो दोनों वापस लौट गए थे। उनके जाते ही वजीर आगे बढ़ा था और कहा था कि हमारी बस्ती के लोग तो इनसे बिल्कुल सही सलूक कर रहे हैं, फिर आपने इन्हें क्यों यहाँ रहने के लिए लोगों को पाबंद किया है। सुल्तान ने एक नजर वजीर पर डाली थी और कहा था कि मैं इन्हें एक मौका देना चाहता हूँ, ये अपने आप को साबित करें। अगर वो लोग इसके बावजूद भी दुरुस्त रवैया नहीं रखेंगे तो उन्हें सल्तनत की हदूद से बाहर एक बस्ती में आबाद कर दिया जाएगा। ये अल्लाह की जमीन है और यहाँ हर किसी का रहने का हक है। मैं सिर्फ अपनी सल्तनत का पाबंद हूँ। चुनांचे वजीर खामोश हो गया था और सुल्तान ने अपना फैसला सुना दिया था। उसके साथ ही सुल्तान ने अपने जासूस को हुक्म दिया था कि वो उन दोनों अफराद के मुताबिक तमाम तफसीलात मालूम करके मुझे फराहम कर दें। जासूस ने सर हिलाया था और वहां से रवाना हो गया था। अगले दिन सुल्तान के पास जासूस तमाम तफसीलात लेकर हाजिर हो गए थे। उसने सुल्तान की खिदमत में अर्ज किया था कि सुल्तान, ये लोग वाकई में दूर दराज इलाके से तशरीफ लाए हैं। इनकी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त है और ये दोनों बिल्कुल अकेले हैं। लोग इनको वाकई में तंग करते हैं और ये अमन से रहना चाहते हैं। अब तक मैंने जितना मालूम किया है उससे मुझे यही पता चला है कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते और हर किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग इन्हें अपना खैर ख्वाह नहीं समझते। ये जहां जाते हैं इन्हें पत्थर मारकर वहां से भगा देते हैं। सुल्तान को ये सुनकर सख्त गुस्सा आया था कि उनकी रियाया को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों हो गई है, जब उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि उनकी रियाया कभी भी किसी बेकसूर शख्स से ऐसा सलूक नहीं करती थी। सुल्तान ने हुक्म तो पहले ही दे दिया था कि कोई भी उन्हें अब तंग नहीं करेगा, लेकिन जासूस ने जो कुछ बताया था उसे सुनकर उन्हें दुख जरूर हुआ था। लेकिन सोचने की बात यह थी कि रियाया क्यों कर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। कहीं ये बात बहुत बड़ी साजिश तो नहीं जिसका सुल्तान शिकार होने वाले थे। कहीं ये लोग खुद बहुत बड़े साजिशी तो नहीं जो पहले आपको यतीम मस्कीन साबित करके सुल्तान का एतमाद जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ये सब सुल्तान की हुकूमत को गिराने का एक बहुत बड़ा मंसूबा तो नहीं था। कोई नहीं जानता था, लेकिन झूठ आखिर कब तक छुपता है, सच सामने आकर रहता है। पूरे एक हफ्ते के बाद सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया था कि उन दोनों अफराद को महल में तलब किया जाए।
सुल्तान जानना चाहते थे कि उनके हुक्म के मुताबिक रियाया ने उनसे क्या सलूक किया है। चुनांचे उन्होंने उन दोनों अफराद को अपने महल में तलब किया था। वो लोग महल में दाखिल हुए थे। उन्होंने सुल्तान को कहा था कि उनकी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं आया, बल्कि उनकी जिंदगी वैसी की वैसी है। लेकिन अब हमने आपसे शिकायत करना भी छोड़ दी है, क्योंकि ये आपकी सल्तनत है और यहाँ की रियाया भी आप ही की है। चुनांचे हम पर जुल्म सितम सहने पर मजबूर हैं। सुल्तान को यकीन नहीं हो रहा था ये सच भी हो सकता है। चुनांचे उन्होंने ऐलान कर दिया था सल्तनत की हदूद के अंदर ही एक बस्ती उनके लिए मखसूस कर दी जाए और ये लोग वहां जाकर आबाद हो जाएं। सुल्तान का हुक्म सुनते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी छाई थी और ऐसा महसूस होता था जैसे उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया हो। उन्होंने सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और महल से रवाना हो गए थे और सल्तनत की हदूद के अंदर ही एक बस्ती उनके नाम की कर दी गई थी, जहां वो लोग अपने अहले खाना के साथ रहने शुरू हुए थे। सुल्तान ने उन पर रहम खाया था और उन्होंने उन अफराद को अपनी सल्तनत में जगह दी थी। सुल्तान से उन्होंने ये भी कहा था कि जहां वो पहले रहा करते थे वहां के लोग भी उन पर जुल्म सितम करते थे। इस वजह से वो भागकर उनकी सल्तनत में पनाह लेने आए थे, लेकिन यहाँ भी जुल्म सितम का सिलसिला जारी था। सुल्तान ने उनकी तमाम बातें सुनने के बाद ही उनकी बस्ती बनाने का ऐलान किया था कि ये लोग भी जिंदगी को आराम से बगैर किसी खौफ के गुजार सके। सुल्तान बहुत ज्यादा रहमदिल इंसान थे। इस वजह से वो तमाम लोगों के दुख को अपना दुख समझते थे। वो किसी पर जुल्म सितम होता देखकर खामोश नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने उसका ये हल निकाला था कि उन्हें अलग बस्ती में आबाद कर दिया जाए और सिपाहियों ने उनके हुक्म पर अमल किया था और एक हदूद कायम कर दी थी और हदूद के अंदर ही वो लोग उस बस्ती में बस सकते थे। उस हदूद के बाहर आने की इजाजत नहीं थी और ना रियाया में से कोई उनकी बस्ती में जा सकता था। ये सुल्तान की तरफ से एक बेहतरीन फैसला था ताकि शरअंगेजी और फितना फसाद से बचा जा सके। लेकिन सुल्तान नहीं जानते थे कि उनकी सल्तनत के लिए बिछाया जाने वाला एक बदतरीन जाल है। पिछले एक हफ्ते से सल्तनत की सूरत हाल काफी ज्यादा खराब थी। उस एक हफ्ते के अंदर इतनी ज्यादा तखरीब कारियां हो चुकी थी कि सुल्तान परेशान हो चुके थे। हर कोई आकर उनसे एक ही बात कर रहा था कि आज उन्हें डाकुओं ने लूट लिया है और आज उनकी बाजार में चोरी हो गई है और आज उनके घर में घुसकर उनके बच्चे को अगवा कर लिया गया है और आज घर वापस जाते हुए उनके पैसे उनसे लूट लिए गए हैं। और ऐसे अनगिनत वाकयात थे जो एक हफ्ते के अंदर पेश आए थे और सुल्तान के दरबार में बार बार शिकायतों के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ था। जब से सुल्तान ने उन अफराद की बस्ती आबाद की थी उनकी सल्तनत में अमन कायम हो गया था, लेकिन सिर्फ चंद हफ्ते सुकून से गुजरे थे और फिर अमनो अमान की सूरत हाल खराब हो गई थी। यहाँ तक के तजारती काफिले वापस लौट गए थे और सल्तनत को बहुत से नुकसान का सामना करना पड़ा था। सुल्तान ने चारों जानिब अपने सिपाही दौड़ाए थे और सूरत हाल का दुरुस्त अंदाजा लगाने के लिए सिपाही चारों जानिब फैल गए थे। रात के अंधेरे में उन्होंने गलियों में गश्त शुरू कर दी थी और वहीं से मालूम हुआ था कि सल्तनत की हदूद में से कोई भी शरअंगेजी नहीं फैला रहा था, बल्कि ये शरअंगेजी तो उस बस्ती से आने वाले अफराद फैला रहे थे जो सुल्तान ने उनको पनाह देने के लिए कायम की थी। मुसलसल 2 दिन के गश्त के बाद ये राज मालूम हुआ था। दूसरी जानिब उन्हें यह भी पता चल गया था कि 2 अफराद से शुरू होने वाली बस्ती लाखों तक पहुंच गई है और दिन ब दिन उस बस्ती की हदूद के अंदर इजाफा होता जा रहा था, यहाँ तक कि उन्होंने सल्तनत का आधा हिस्सा यानी आधे इलाके पर कब्जा कर रखा था। और ये सब उसी सूरत हो सकता था जब महल में कोई गद्दार मौजूद हो जो उस चीज को सुल्तान से छुपा रहा हो। हालांकि सुल्तान ने हर जगह सिपाही तैनात कर रखे थे, तो ये साफ जाहिर था कि महल के अंदर भी कोई गद्दार मौजूद था जो उनकी बढ़ती हुई हदूद पर सुल्तान को खबरदार नहीं कर सका था। और सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि न सिर्फ अमनो अमान खराब हुआ था बल्कि आधी सल्तनत पर ये लोग काबिज हो गए थे। सुल्तान को जब ये पता चला था उन्हें गहरा सदमा पहुंचा था। तमाम आला ओहदेदार सर जोड़कर बैठ गए थे और उन्होंने सुल्तान को मशवरा दिया था कि जल्द अज जल्द उस बस्ती को हमें खत्म करना होगा, उन लोगों को हमें यहाँ से भगाना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं होगा कि वो पूरी सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे। सुल्तान ने सबके मशवरे को सुना था और आखिरकार ये तय पाया था कि सबसे पहले एक लश्कर जो 3 अफराद पर मुश्तमिल होगा उनकी तरफ रवाना किया जाएगा
اور انہیں امن و امان کی دعوت دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ اگر وہ اس بستی کے حدود کے اندر رہنا چاہتی ہیں اور امن سے رہنا چاہتے ہیں تو انہیں سلطنت کے اندر دخل اندازی سے باز رہنا ہوگا، اور اگر انہوں نے اصولوں کی اور معاہدوں کی خلاف ورزی کی تو پھر سلطان ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ لشکر یہ پیغام لے کر ان کی طرف روانہ ہو گیا تھا، اور اگر ان کا جواب مثبت آتا تو پھر سلطان ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان بستی والوں نے سلطان کے رحم کھانے کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا اور ایسا قدم اٹھایا تھا جسے سن کر سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، یعنی پانی سر سے بہت زیادہ اونچا ہو چکا تھا اور سلطان کو خبر نہ ہو سکی تھی۔ سلطان سخت صدمے کا شکار ہوئے تھے، اور جیسے ہی جاسوس نے آ کر انہیں اطلاع دی تھی، انہیں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ پورے محل میں دربار لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اسے مکمل بھی نہیں کیا تھا اور اپنی خوابگاہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ آج سے پہلے انہیں سلطنت میں ایسے کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن اب تو ایسی صورتحال پیش آ چکی تھی کہ انہیں سخت اقدامات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ وہ اس وقت کو برا وقت کہہ رہے تھے جب انہوں نے اس بستی کو آباد کرنے کی اجازت دی تھی اور ان لوگوں پر رحم کھایا تھا جنہوں نے خود کو مظلوم ثابت کیا تھا۔ دراصل یہ لوگ مظلوم نہیں تھے، ظالم تھے، اور یہ ایک سازش تھی جس کا شکار سلطان ہو گئے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹا تھا اور سلطان کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اور سلطان کی نظروں میں ان کی رعایا کے مقام کو پست کیا تھا اور انہیں جھوٹی سچی کہانیاں سنائی تھی، یہاں تک کہ جاسوس کی تحقیقات کے دوران بھی انہی کے دو آدمیوں نے جاسوسوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ بالکل سچے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جاسوس نے تو پہلے اپنے طور پر پوری کوشش کی تھی کہ صحیح طور پر تحقیقات کرے، لیکن ان کے ہرکارے ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ یوں تحقیق کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کے ہرکاروں نے ہر جگہ انہیں ہی مظلوم ثابت کیا ہوا تھا۔ اس طرح سلطان کو ان پر رحم آ گیا تھا۔ انہوں نے سلطنت کی حدود کے اندر ہی انہیں ایک بستی میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئے تھے اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ سلطنت کی صورتحال خراب کرنے میں انہیں کا ہاتھ تھا، یہاں تک کہ بہت سے تجارتی قافلے واپس لوٹ گئے تھے اور سلطنت کی تجارت جو کہ بہت بہتر ہو چکی تھی اور معاشی لحاظ سے سلطنت مضبوط ہو رہی تھی، ایک دم سے سب کچھ بگڑ گیا تھا اور سلطنت کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ سب کچھ ان یہودیوں کی سازش تھی۔ وہ اس سلطان اور سلطنت دونوں کو گرانا چاہتے تھے۔ جب تک سلطان کو معلوم ہوا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطان نے جب ان سے معاہدے کے لیے یہ لشکر روانہ کیا تھا تو انہوں نے اس لشکر کے تینوں افراد کو زندہ جلا دیا تھا، اور یہ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب وہ لوگ بہت زیادہ آزاد ہو چکے ہیں اور انہیں سلطان کے فرمان کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ سلطان اس بات پر بے حد رنجیدہ ہوئے تھے۔ انہوں نے ہر طرف سے یہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ان یہودیوں کو بستی میں آباد کیوں کیا؟ کیا سلطنت پر برا وقت آیا؟ سلطان کا بھی برا وقت شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف سے انتہائی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے اپنی رعایا کو یقین دلایا تھا کہ جلد از جلد اس مسئلے کا حل پیش کر دیا جائے گا۔ جس طرح سلطان نے پہلے سلطنت کو بہت سے چیلنجز سے نکالا تھا، اس چیلنج سے بھی نکلنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس انہوں نے رعایا سے التجا کی تھی کہ وہ صبر سے کام لے اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ لوگ اس مشکل سے بھی ضرور نکل جائیں گے اور ملک دشمنوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سلطان کے اس خطاب سے رعایا کو بہت حوصلہ ملا تھا اور انہوں نے ہر حال میں سلطان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سلطان کو اپنی رعایا کی طرف سے تو سکون نصیب ہو گیا تھا کہ ان کی رعایا بفری نہیں تھی، بلکہ ان کی رعایا کو مقدم جانا تھا اور ہر حال میں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب سلطان نے ایک اور منصوبہ سوچا تھا اور وہ صرف وزیر سے ہی اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے سلجھانا چاہتے تھے۔ انہیں بھی معلوم ہو گیا تھا کہ دربار میں کوئی غدار ضرور موجود ہے۔ دوسری طرف جاسوس نے انہیں یہ بھی اطلاع دی تھی کہ بستی والوں نے اپنا ایک سردار مقرر کر دیا ہے اور اس کے اشاروں پر وہ سلطنت میں اس قدر تخریب کاریاں کر رہے ہیں۔
सुल्तान अब जल्द अज जल्द इस मसले को हल करना चाहते थे, लेकिन कैसे, वो एक राज था। उस वक्त सुल्तान की ख्वाबगाह में सुल्तान, मलकाए आलिया और वजीर मौजूद थे, और वो तीनों इस मामले पर बातचीत कर रहे थे कि कैसे इस मसले को हल किया जाए। वजीर ने अपना मशवरा पेश किया था और मलका ने अपनी सोच सामने रखी थी। सुल्तान उन दोनों से मुत्तफिक नजर नहीं आ रहे थे। सुल्तान इस मसले को तलवार के जोर से हल नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने कोई और ही हल सोचा हुआ था। उन्होंने जब अपनी सोच उन दोनों के सामने रखी थी तो वो लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे, और उन्होंने सुल्तान से कहा था कि आपकी सोच हमारी सोच से कई गुना ज्यादा आगे है। आपकी फहम फरासत का कोई मुकाबला नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आपने उनको सल्तनत की हदूद के अंदर रहते हुए बस्ती में आबाद कर दिया था, और ये आपकी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन अब इस गलती को सुधारने के लिए आपने जो कुछ सोचा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम ऐसे ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। यूं ये अहम मुलाकात इख्तिताम को पहुंची थी। सुल्तान ने वजीर को चंद जरूरी हिदायत की थी, और वजीर ने एक लश्कर तैयार किया था और उन्हें तमाम काम समझा दिया था कि उन्हें क्या करना है। वजीर ने सुल्तान के हुक्म के मुताबिक अपने चंद सिपाही उनकी बस्ती में फैला दिए थे, और उनके जिम्मे ये काम लगाया था कि वो बेस बदल कर लोगों को ये बावर करवाएं कि उनके मुखलस हैं, और बताएं कि सुल्तान कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, और उनके महल में बहुत आलीशान दावत की गई है और बहुत अजीम मेहमान तशरीफ लाएंगे। चुनांचे यही वक्त है कि उन्हें बता दिया जाए कि इस बस्ती के लोग भी इसी सल्तनत का हिस्सा हैं, बल्कि इस सल्तनत के लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। वजीर का हुक्म पाते ही सिपाही रवाना हो गए थे। उन्होंने ऐसा ही किया था। वो जगह जगह बिखर गए थे। उन्होंने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया था कि सुल्तान सल्तनत की बका के लिए कोई बहुत अहम कदम उठाने जा रहे हैं। ये बात उनके सरदार तक भी पहुंच गई थी, और वो गुस्से से पेचोताप खा रहे थे कि उन्हें कैसे नहीं पता चल सका था कि सल्तनत में आलीशान दावत मुनक्कद की गई है, और सुल्तान एक दूसरी सल्तनत के साथ इल्हाक करने के ख्वाब देख रहे हैं। उस सरदार से बर्दाश्त नहीं हुआ था, और उसने फौरन से अपना एक लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया था। सिपाहियों को इस बात का पता चल गया था, चुनांचे उन्होंने सुल्तान तक खबर पहुंचा दी थी कि आप जैसे चाहते थे वैसा ही सब कुछ हो रहा है। सरदार इंतहाई गुस्से में आ चुका है, और वो अपने लश्कर के साथ खुद आपके महल में धाबा बोलने के लिए तशरीफ लाएगा। इत्तला पाते ही सुल्तान ने अपने रब का शुक्र अदा किया था कि उनका मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रहा था। दूसरी जाल उन्होंने ये काम किया था कि अपनी सरबराही में एक खुफिया लश्कर तैयार किया था, और खुद उनकी सरबराही कर रहे थे। और उनका मंसूबा ये था कि जैसे ही सरदार अपने लश्कर के साथ उनके महल में तशरीफ लाएगा तो वजीर आलीशान दावत का एहतमाम पहले से ही कर चुका होगा और उस खाने में जहर मिलाया होगा। यूं सरदार और उसके इंतहाई अहम सिपाही महल में ही मौके पर मारे जाएंगे, और पीछे रह जाने वाले लोगों को सुल्तान और उसके लश्कर के लोग देख लेंगे। अभी तक तो सिपाहियों के इत्तला के मुताबिक सब कुछ अच्छा जा रहा था। सुल्तान अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे थे कि उन्हें इस शरपसंद कौम से निजात हासिल हो जाए, और जैसा मंसूबा उन्होंने सोचा है वैसा ही हो, सब बेहतरीन हो जाए और वो अपनी रया के सामने सुरखरू हो जाए, और उन्हें जुल्म सितम से निजात दिला दे, और उनकी रया का एतमाद उन पर पक्का हो जाए। ये सुल्तान के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। वो जल्द अज जल्द अपने मंसूबे की कामयाबी के साथ इस आजमाइश से निकलना चाहते थे। दूसरी तरफ सरदार अपने मशहूर जंगजुओं के साथ सल्तनत के महल की तरफ रवाना हो गया था, और उसने अपने साथ हथियार भी लिए हुए थे। वो इस इरादे से महल के अंदर दाखिल हो रहा था कि सुल्तान को खत्म कर डाले, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनके लिए पहले से एक चाल बिछा हुआ है। वो लोग सल्तनत के महल के अंदर पहुंच गए थे और वहां दावत जारी थी। वजीर ने उन्हें देखा था तो उन्हें भी दस्तरखान पर दावत दी थी। सरदार कुछ भी सोचे समझे बगैर वहां बैठ चुका था और खाना तनावुल करना शुरू कर दिया था। उनका इरादा था कि खाने की दावत के दौरान ही उनके सिपाही तमाम लोगों पर हमला कर देंगे और यूं उनके सुल्तान को भी मार दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाने के 2-3 लुकमे उतारे थे कि वहां मौजूद उस पूरे लश्कर की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी, और देखते ही देखते तड़पते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया था। यहाँ तक कि सरदार की आंखों से खून निकल आया था और उसने मरते हुए ये अल्फाज अदा किए थे
کہ سلطان نے اپنا انتقام لے لیا۔ میں اسے بہت کمتر سمجھتا تھا، لیکن اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی تھی اور وہ دم توڑ چکا تھا۔ یوں بستی کا سب سے بڑا سردار تو اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا اور اس کے خاص لشکر کو بھی جہنم رسید کر دیا گیا تھا۔ لیکن ابھی پوری بستی باقی تھی اور سلطان اس پوری بستی کا صفایا کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ سلطان ان پر ایک بار رحم کھا کر دیکھ چکے تھے اور انہوں نے سلطان کی پیٹھ میں ہی چھرا گھونپا تھا۔ اب سلطان مزید ان پر رحم کھان کر انہیں طاقتور نہیں بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ سلطان اپنے خاص لشکر کے ساتھ بستی پر حملہ کرنے پہنچ چکے تھے۔ وہاں کے لوگ نہتے تھے، صرف چند لوگوں کے پاس اسلحہ تھا اور وہ بھی لڑ کر اب تھک چکے تھے۔ چنانچہ سلطان نے جیت کا اعلان کر دیا تھا اور بستی کے تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سلطان نے ان سے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ سلطنت انہیں 2 دن کا وقت دیتی ہے، وہ اس بستی کو خالی کر کے دوبارہ اپنے آبائی وطن لوٹ جائیں، کیونکہ سلطان اب مزید سلطنت کی اس بستی کو اپنی ہی رعایا سے آباد کرنا چاہتے ہیں اور کسی غیر قوم کو یہاں آباد نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ سلطان نے انہیں 2 دن کا وقت دیا تھا اور وہیں ٹھہرے رہے تھے، لیکن یہ قوم اپنی جگہ سے نہ ہلی تھی اور ڈٹی رہی تھی کہ وہ یہیں رہیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ اب یہ ان کی بستی بن چکی تھی۔ سلطان نے ان پر جو احسان کر کے غلطی کی تھی، یہ لوگ اب سیر ہو گئے تھے، اس بستی کو چھوڑنے پر راضی نہ تھے۔ سلطان اب کسی بھی طرح ان پر رحم نہیں کھا سکتے تھے۔ انہوں نے پہلے رحم کھا کر انجام دیکھ لیا تھا، اگر وہ اب بھی ان پر رحم کھا لیتے تھے تو ان میں مزید سردار پیدا ہو جاتے۔ بستی کے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان نے ان کے سردار کو ہلاک کر دیا ہے، اس لیے وہ اور بھی زیادہ باغی ثابت ہو رہے تھے اور جانے سے منع کر رہے تھے۔ لیکن سلطان بھی اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے تھے اور پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ سلطان نے انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ چند گھنٹوں کے اندر اپنا بوریا بسرا سمیٹ کر اس سلطنت سے رخصت ہو جائیں۔ اسی دوران سلطان نے جیت کا بھرپور طریقے سے اعلان کیا تھا اور تمام سپاہیوں کو جشن منانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سپاہی جشن منانے لگے تھے اور پوری بستی میں پھیل گئے تھے۔ سلطان بھی ان کے ساتھ پوری بستی کا گشت کر رہے تھے۔ لوگ سہم گئے تھے اور ان کی طاقت دیکھ کر اب سامان باندھنے لگے تھے۔ اسی اثنا میں سلطان کی نظر ایک ایسی شے پر پڑی تھی جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے تھے۔ سلطان ان لوگوں کا 2 دن کا وقت دیا تھا اور دوسرے دن کی شام کے وقت انہوں نے بوریا بستر باندھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ ان کی طاقت دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ سپاہیوں نے بھی سلطان کی پیروی کرتے ہوئے اس شے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ شے کچھ اور نہیں مسجد تھی، اور انہوں نے سلطان سے فوراً کہا تھا کہ جیت کا جشن منانے کا سب سے بہترین طریقہ تو اللہ کے حضور نوافل ادا کر کے شکر کرنے کا ہے۔ اب سلطان نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ سلطان گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سلطان یہ سوچ رہے تھے کہ یہودیوں کی بستی میں مسجد کہاں سے آ گئی، کیونکہ یہاں کوئی بھی مسلمان نہیں بستا تھا، صرف یہودی ہی موجود تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ ان 2 دنوں میں اس بستی کے لوگوں نے ہی کچھ ایسا کیا ہے کہ سلطان اور اس کے سپاہی ان کے جال میں پھنس جائے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ مسجد تھی، کیونکہ جب سلطان پہلی بار اس بستی میں آئے تھے تب یہاں کوئی بھی مسجد نہیں تھی، صرف یہودی عبادت خانہ موجود تھا، لیکن اس مسجد کی موجودگی کچھ اور ہی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلطان اپنے سپاہیوں کو روکتے، وہ سپاہی اندر جانے لگا تھا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر غور کیا تھا تو وہاں ایک پتلی سی تانبے کی تار نظر آئی تھی۔ سلطان نے سپاہی کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اندر جا چکا تھا۔ سلطان نے اسی دوران فوراً سے تمام لشکر کو پیچھے ہونے کا کہا تھا اور خود بھی دوڑ لگا دی تھی، کیونکہ سلطان نے دیکھ لیا تھا کہ پتلی تانبے کی تار ایک ڈرم کے اندر جا رہی تھی اور اس ڈرم کے اندر یقیناً بارودی مواد ہوگا، یعنی سلطان اور ان کے لشکر کے لیے اس بستی کے لوگوں نے ایک جال بچھا دیا تھا، اور اسی لیے وہ بوریا بسرا باندھنے میں دیر کر رہے تھے کہ سلطان اس جال میں پھنس جائیں۔ لیکن سلطان بھی سلطان تھے اور ان کی سوچ گہری تھی، ان کی فہم و فراست کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً سے خطرے کو بھانپ لیا تھا اور انہوں نے فوراً سے لشکر کو اس مسجد کے اندر جانے سے روک دیا تھا۔ یہ مسجد نہیں، دھوکہ تھا۔
جو سلطان اور اس کے لشکر کے لیے اس بستی والوں نے تیار کیا تھا۔ سلطان اپنے لشکر کو لے کر کافی دور چلے گئے تھے، لیکن ایک سپاہی جو جوش و جذبے میں اتنا ملوث ہو گیا تھا کہ اس نے سلطان کی بات نہیں سنی تھی، اور جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا تھا اس کا پاؤں اس تانبے کی تار پر لگا تھا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا اور اس سپاہی کے چھیتڑے اڑ گئے تھے۔ بعد میں معلوم کرنے پر پتہ چلا تھا کہ وہ سپاہی ان کے لشکر کا تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو بستی کا ہی ایک سپاہی تھا جس نے یہ جال بچھایا تھا اور جس نے سلطان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ نماز ادا کر کے شکرانے کے نفل کے طور پر جیت کر جشن منائے۔ لیکن سلطان بھی اس کی باتوں میں ہرگز نہیں آئے تھے اور انہوں نے اسے بھی روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ چونکہ اپنی بستی کے لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا اس لیے وہ وہاں روانہ ہو گیا تھا، اور اسے لگا تھا کہ سلطان بھی اس کی پیروی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا اور خود بھی اپنے جال میں وہ پھنس کر جہنم رسید ہو چکا تھا۔ یوں سلطان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا اور اپنی رعایا کو یہ ثابت کر دیا تھا کہ جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو جائے سلطان اپنی فہم و فراست سے اس مشکل سے ضرور نکل آئیں گے۔ وہاں سلطنت میں بھی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور ایک پورا لشکر سلطان اور اس کے سپاہیوں کے لیے تیار کیا گیا تھا اور ان کی آمد کے ساتھ ہی جشن منایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے خطاب کر کے اپنی رعایا کا شکریہ ادا کیا تھا جنہیں ان بستی کے لوگوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا، اور ان تمام متاثرہ خاندان کی مدد کی یقین دہانی کروائی تھی جو اس بستی کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے تھے، اور آخر میں اپنی رعایا کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا اور ہر لمحے سلطان کا ساتھ دیا تھا، جس کی بدولت ہی سلطان اس مقصد میں کامیاب ہوئے تھے اور جیت ان کے نصیب میں لکھی گئی تھی۔ سلطان نے وزیر کو بھی انعام و اکرام سے نوازا تھا کہ اس نے سردار اس کے لشکر کو بہت اچھی طرح اپنے انجام تک پہنچایا تھا۔ یوں سلطنت ان تمام لوگوں سے خالی ہو چکی تھی جو شر انگیزی اور فتنہ فساد میں مبتلا تھے، اور اس بستی کے لوگوں کو بھی زبردستی وہاں سے نکالا گیا تھا، اور وہاں سلطان نے بہت سے سپاہی تعینات کر دیے تھے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے اور اپنے مظلومیت کا رونا روک کر سلطان کو اپنے جال میں نہ پھانس سکے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجہ ریئل اسٹوری کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔